were still doing nothing. Mereka tetap tidak melakukan apapun. They could have built a magnificent cathedral with the most beautiful lights and stained glass. Mereka bisa menciptakan gereja dengan kaca yang terbaik dan lampu yang All terbaik. of this to welcome the Lord Jesus. Segala sesuatu untuk menyambut Tuhan Yesus. But if it did not accomplish the purpose that God had for them, Tapi jika itu tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk mereka, God would have still called them idle. Tuhan tetap memanggil mereka diam. Atoktos. Atoktos. What impresses me about Paul is that Apa yang diimpresikan oleh Paulus when Paul was writing this letter, ketika Paulus menulis surat tersebut, he said, imitate us. dia berkata, ikuti kami. He said, imitate how I still work even though I'm an apostle. Ikuti bagaimana saya bekerja walaupun saya adalah rasul. Paul does not only say, imitate my ministerial work. Paulus tidak berkata ikuti bagaimana saya melayani. Don't just imitate my work in the church, Jangan hanya ikuti bagaimana saya melayani, but imitate my work in the secular also. tapi juga ikuti bagaimana saya bekerja di kehidupan See, sekuler. Paul was a tent maker. Paulus adalah seorang pembuat tenda. He was in the textile business. Dia juga dalam bisnis tekstil. And he says that even in my tent making textile work, Bahkan ketika saya membuat tenda itu juga bekerja. there's meaning and purpose there too. Ada tujuan dan ada arti di pekerjaan tersebut. Paul the apostle, Paulus sang rasul, the man who wrote most of our New Testament, seorang yang menulis kebanyakan dari kitab Perjanjian Baru, he had a regular job too. dia juga punya pekerjaan yang biasa. Imagine that. Pikirkan hal tersebut. On top of all of his ministerial duties, Di atas semua pelayanan dia, on top of his pastoral roles, di atas semua pekerjaan untuk menggembalakan, he still had time for a job. dia masih punya pekerjaan punya waktu untuk pekerjaan. And here we are complaining that we have no time. Dan saat ini kita mengeluh bahwa kita tidak punya waktu. Even in the busyness of his life, Bahkan ketika kita sibuk di dalam hidup, he continued to be a man of trade. dia terus bekerja. And he says that even his work, even his secular work had purpose. Dan dia berkata bahkan kehidupan sekuler dia mempunyai tujuan. It was business as mission. Itu adalah usaha untuk tujuan. He didn't have to, he said. Dia tidak harus melakukan tersebut. He didn't have to work Dia tidak as harus a tent melakukan maker. pekerjaan sebagai pembuat tenda. He probably could have started a Kickstarter campaign or a GoFundMe campaign. Dia mungkin bisa membuat beberapa pekerjaan website yang mencari funding. He probably could have traveled from church to church asking for support. Dia mungkin bisa pergi dari gereja ke gereja untuk meminta bantuan. And they probably would have held a special offering for Dan mereka him. mungkin akan memberikan persembahan khusus untuk I'm sure that he would have Paulus. received more money than Benny Hinn at one of Benny Hinn's campaigns. Saya percaya bahwa dia pun Crusades. akan mendapat lebih banyak uang daripada Benny Hinn di KKR-nya dia. But he didn't. Tapi dia tidak. Paul taught. Paulus Paul preached. And he mengajar, Paulus worked berkhotbah dan bekerja so that he would not burden the church. It agar says. dia tidak memberatkan gereja. He continued in this line of work even though he also believed that Jesus was coming back Dia soon. terus bekerja walaupun dia percaya bahwa Tuhan akan datang. He had a great level of diligence, a work ethic in him. Dia punya etika pekerjaan yang baik dan kerajinan yang baik. And we should learn from him. Kita harus belajar dari Paulus. He did everything with an excellent spirit. Dia melakukan segala sesuatu dengan hati yang sempurna. There was a season of time during my years in Waco Ada waktu ketika saya ada di Waco, when us college students were just so on fire for God. ketika kita anak-anak muda sangat berapi-api untuk Tuhan, And we all wanted to quit school to go into ministry, dan kita semua ingin berhenti sekolah untuk pergi ke pelayanan. whatever ministry means. Apapun artinya pelayanan tersebut. I called my parents my freshman year, Saya telepon orang tua saya ketika saya tahun pertama. told di them that I was kuliah, done with school, I'm quitting, I'm going into the ministry. bahwa saya berhenti sekolah dan saya akan pergi ke pelayanan. Praise the Lord, they told me to, or they forced me actually, to Puji, stay in school.
Puji Tuhan mereka memaksa saya untuk berada di sekolah. and that they did not even allow me to change my degree to a religion degree. Dan mereka tidak membiarkan saya berubah haluan ke teologi. I was young and naive. Saya muda dan saya masih polos. I still didn't know anything about the world Saya tidak tahu apa-apa tentang dunia or anything about God for that matter. atau apapun tentang Tuhan. I still don't know anything about God. Saya masih tidak tahu apa-apa tentang But all I know is that I was set on fire by the Holy Spirit and I wanted to serve God Tapi yang at saya that tahu time. adalah saya berapi-api untuk Tuhan dan saya ingin melayani Tuhan. So that was 7 years ago. 7 tahun lalu, Fast forward 3.5 years. 3,5 tahun kemudian, And now I'm here in Houston, Texas, working at MD Anderson Cancer Center. saya ada di Houston, Texas, bekerja di MD Anderson, pusat dari kanker. I worked alongside doctors and nurses and Saya- physical therapists. Saya bekerja di samping dokter, juga perawat dan juga orang yang memberikan terapi. And working in a hospital is a great host site for ministry, let me tell you. Dan bekerja di rumah sakit adalah suatu tempat yang baik untuk pelayanan. You meet patients in every spectrum of depression. Engkau bertemu dengan pasien yang mempunyai berbagai macam depresi. You meet people who are angry, who are doubtful, who are joyful. Engkau bertemu dengan orang yang marah, yang ragu, yang sukacita. All these different emotions all in one place. Semua emosi berada di satu tempat. And then you also come across people who are looking for spirituality, who are so desperate for something greater than this world. Dan engkau bertemu dengan orang-orang yang sangat haus secara rohani, yang menginginkan sesuatu yang lebih dari hidup mereka. It's a great place for ministry. Satu tempat yang hebat untuk pelayanan. And then I worked alongside these medical Dan professionals. saya bekerja bersama profesional dalam bidang kedokteran. And if you've been in a hospital, you know that people are busy. Dan kalau engkau ada di rumah sakit, engkau tahu bahwa mereka sibuk. They're busy coming up with treatment plans. Mereka sibuk dengan merencanakan penyembuhan. They were busy setting up the chemotherapy. Mereka sibuk dengan pelayanan untuk kanker. They were busy doing surgery. Mereka sibuk untuk mengobati dan membedah. They were busy in meetings. Mereka sibuk dengan pertemuan mereka. They were busy people. Mereka sibuk, orang yang sibuk. And after working at MD Anderson for only a couple weeks, Setelah bekerja di MD Anderson untuk 2 minggu, I was so grateful that I did not choose to become a doctor. bersyukur bahwa saya tidak menjadi dokter. Some of the doctors looked miserable. Banyak dokter yang kelihatannya capai. Some of the doctors were so stressed out that they looked like zombies, like quite literally. Banyak mereka sangat stres sehingga mereka kelihatan seperti zombie. And then they no longer saw their patients as people, Dan mereka tidak lagi melihat pasien mereka sebagai but orang, as lab rats in a science experiment. tapi seperti tikus yang ada di laboratorium. And then some of these doctors were so rude. Dan beberapa dari mereka juga sangat kasar. They were so rude to me and to the other professionals. Kasar kepada saya dan orang profesional yang lain. They did not want to help me Tidak mau membantu saya when I needed them for their help. ketika saya butuh mereka untuk bantuan. And I had to deal with their patients, you Karena know? mereka harus bekerja dengan pasien mereka. And what pains me the most is Apa yang menyakitkan saya adalah knowing that some of these men and women were, mengetahui bahwa beberapa orang dari mereka, they were working to help people, mereka bekerja untuk membantu orang, but they weren't working to help people. tapi mereka sebenarnya tidak membantu orang lain. So they're a helping professional. Jadi mereka adalah orang yang profesional yang seharusnya membantu. They're there to help people, Mereka right? ada di sana. Doctors, after all. Mereka ada di sana untuk membantu karena mereka adalah dokter. But instead, they were working to afford their Ferraris and their house in River Oaks. Tapi sebenarnya mereka bekerja untuk menafkahi Ferrari mereka dan juga rumah mereka di River Oaks. That's the temptation, isn't it? Itu adalah suatu cobaan yang besar. We work to work. Kita bekerja untuk bekerja. We become busybodies. Kita menjadi orang yang sibuk. We become productive only to the worldly sense, Kita produktif dengan arti dunia, but we don't become productive according to God's standards. tapi kita tidak produktif di dalam standarnya Tuhan. Busybodies. Orang sibuk. If ataktos or idleness is an active word, Kalau ataktos atau diam adalah sesuatu hal yang aktif, could it also possibly mean that people are idle if they are doing the wrong type of work?
Mungkinkah juga kalau orang itu sebenarnya juga diam kalau mereka melakukan pekerjaan yang salah? In the Chinese culture, Dalam budaya Cina, it's correct to say when people greet you with how are you, you say busy. ketika orang berkata kepada engkau, apa kabar? Engkau harus berkata sibuk. I'm very busy right Saya now. sangat sibuk. That means that you're doing well. Itu berarti engkau melakukan sesuatu yang baik. If you say I'm just relaxing, that means that something's wrong with you. Kalau engkau berkata, oh saya hanya relax, dan itu berarti suatu hal yang ada hal yang salah dengan engkau. But could it be that even though we are working so hard and we are working so much, Tapi walaupun kita bekerja dengan sangat banyak, that it's still wrong? bahwa itu tetap salah. Some of us live to work, Beberapa dari kita hidup untuk bekerja, or at least that's what it seems like. atau kelihatannya seperti itu. We do so much, Kita melakukan banyak but hal, our work has no meaning. tapi tidak ada artinya dalam pekerjaan kita. We are being autochthos, Kita menjadi ataktos, busybodies. orang yang sibuk. Maybe we're not like the church in Thessalonica. Mungkin kita bukan seperti jemaat di Tesalonika. I don't know any of us who have quit our jobs to pursue full-time ministry to wait for Jesus' return. Saya tidak tahu, ada beberapa dari kita yang berhenti dari pekerjaan kita untuk melayani Tuhan, untuk menunggu untuk Tuhan datang. But I don't think we're also like Paul yet. Tapi kita juga bukan seperti Paulus. We're still not imitating Paul's Kita belum lifestyle. mencapai standar Paulus untuk ikuti Paulus. We are completely self-absorbed, Kita masih egois, thinking only about us and our comforts berpikir hanya untuk kenyamanan kita sendiri dan diri kita, and our personal gain. dan keuntungan kita sendiri. That we forget that our work affects people too. Dan kita lupa bahwa pekerjaan kita itu mempunyai pengaruh kepada orang Or lain, that our work has the possibility to affect people. atau pekerjaan kita mempunyai kemungkinan untuk mempengaruhi orang lain. We all have the potential to do something great with our work, Kita mempunyai potensi untuk melakukan suatu hal yang baik, to yang help hebat, people, untuk membantu orang lain, to help the creation of God, untuk membantu ciptaan dari Tuhan, but we don't. tapi kita tidak.